Hi guys, today we're going to study adjectives. Hola chicos, hoy vamos a estudiar los adjetivos. So if you are ready, let's begin. First, we have 6 types of adjectives: qualitative, demonstrative, quantitative, interrogative, possessive, and numeric. Primero tenemos 6 tipos de adjetivos: cualitativos, demostrativos, cuantitativos, interrogativos, posesivos y numéricos. These last 2 types we are studying in other videos. Estos 2 tipos los hemos estudiado en otros videos. And today we're going to study the qualitative. The other 3 we're going to study in another videos. El día de hoy vamos a estudiar los cualitativos, los otros 3 los vamos a estudiar en otros videos. The qualitative adjective have 9 categories. Los adjetivos cualitativos tienen 9 categorías: opinion, size, age or temperature, shape or form, color, origin, material, use, and name. Las 9 categorías son opinión, tamaño, edad o temperatura, forma o figura, color, origen, material, uso y nombre. These this category, age and temperature, are relation with number. Estas 2 categorías de edad y temperatura están relacionadas porque son números. And these 2 categories, shape and color, were studied in another video. Estas 2 categorías, forma y color, nosotros las estudiamos en otro video. And let's see examples of each category. Vamos a ver ejemplos de cada categoría. For opinion, we have delicious, beautiful, cheap, expensive, good, bad. These last 2 are very common, and we're going to study some differences in another video. Estos 2 adjetivos son importantes y vamos a estudiar algunas características en otros videos. For size, we have short, small, large, big, tall, for example. For age and temperature, we have new, old, young, elderly, hot, and cold. And elderly and old are similar, but it's better use elderly when we talk about person, and old when we talk about object. We can say that a person is old, but in some context is rude. Elderly and old, ambos son para decir que algo es viejo, pero es preferible que usemos elderly para personas y old para objetos, porque si yo digo que una persona es old, es vieja, puede considerarse grosero en algunos contextos. For shape and form, we are studied that in another videos, but also we can use fat, thin, fit, flat, round. Para forma y figura ya hemos visto algo en otros videos, pero también podemos usar fat, thin, fit, flat, and round. For color, also we have other video with the color, but we can use reddish, blackish, greenish, and whitish. If you can see, the ending ish is add another characteristic.
Si se dan cuenta, la terminación ish le da otra característica al color, ¿no? Rojizo es reddish, but I can say red also. Negruzco is blackish, but I can say black, only black, and whatever, with another colors. For origin is a nationality, normally, or a continent. For example, Mexican, American. That is interesting because in Spanish, American is about the continent, but in English, American is about United States. El origen es acerca de una nacionalidad o continente y americano en español es acerca de un continente, pero americano en inglés es acerca de Estados Unidos. For example, British, German, Chinese, European, or I don't know, Italian, Greek, yeah, whatever other origins. For material, we have gold, silver, cotton, wooden. We have to be careful with wooden because wood is madera. Wooden es algo hecho de madera. Silk, leather, denim. That is a very common material, denim. And for use, we can say any use, for example, electric, political, mathematical, scholar, no, for example, scholar scissors, tijeras escolares, and the name. The name is about, for example, we can say a bath towel, que es una toalla de baño. Bath is the name, but also we can say a branding, pero también podemos decir una marca, ¿no? Toalla de baño, el de baño es el nombre, pero también puede ser una marca en el nombre. And maybe is confused to learn this order because all the adjectives, when we use two or more adjectives, we need to use this order: opinion, size, age, shape, color, origin, material, use and name. Esto puede ser confuso porque en inglés usamos más de un adjetivo. Debemos usar este orden, que es opinión, tamaño, edad o temperatura, figura o forma, color, origen, material, uso y nombre. And I learned this order with this phrase, osas common. Y yo aprendí este orden con esta frase, osas común. But we can use, for example, a complete description of an object, and that can be our way to learn. Pero también podríamos hacer una descripción completa de un objeto y esa podría ser nuestra forma de aprender. And the grammar for adjective is normally the adjectives are before the noun. That there is a difference between English and Spanish because in Spanish the adjectives are after the noun. Y en cuanto a la gramática, los adjetivos siempre normalmente van antes del sustantivo. Y esa es una gran diferencia entre el inglés y el español, porque en el español los adjetivos van después del sustantivo. For example, 3 beautiful little black cats. 3 hermosos, pequeños y negros gatos. And you can see the adjectives don't have number, don't have gender. Y nosotros podemos ver que los adjetivos no tienen número y no tienen género. Normally,
For example, beautiful and handsome are the two adjectives we have gender. Por ejemplo, beautiful y handsome son dos adjetivos que tienen género. Beautiful is for a woman, for a feminine object or an object without gender. Beautiful es para algo femenino o para un objeto sin género. And handsome is only for a masculine person o noun. Y handsome es solo para sustantivos masculinos. We can use the adjectives after the noun if we use the verb to be. Nosotros podemos usar los adjetivos después del sustantivo si usamos el verbo to be. For example, the rock is heavy. La piedra es pesada. Heavy is a adjective and is after the noun because we use the verb to be. En la roca es pesada, the rock is heavy, nosotros usamos el adjetivo después del sustantivo porque está el verbo to be en medio. So, the other videos that I tell in this video, I put in the description. And in the description, you can find also another list with adjectives. Los otros videos que he dicho en este video que he mencionado, los pondré en la descripción y en la descripción también van a encontrar links a listas de adjetivos. So, now it's time for you that study. We have many adjectives in English. So, now is your turn to study. See you in the next video. Goodbye.